हेलो स्टूडेंट्स, जय जगन्नाथ। पिला माने आज आम सीमेंट ऊपर आलोचना करवा। पिला माने गत ओटीटी एग्जाम रे सीमेंट ऊपर दुईटी क्वेश्चन आसीथिला, तेणु समस्ते वीडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु। चलो स्टार्ट करवा। फास्ट देखिए सीमेंट रे प्रतिसमता कहले कौन बुझ। से कहছে कौनसी एक चित्र को एक रेखाखंड द्वारा समान भाग कले जदि प्रथम भाग द्वितीय भाग सह संपूर्ण मिसी जाए तेबे सही चित्र को आमे कौन कहबा, प्रतिसमता बा प्रतिसम चित्र बोली आमे कहबा। देखो उदाहरण देछि। प्रथम चित्र रे मु आकु गोटे रेखाखंड द्वारा समान दि भाग करिछि। देखिबो ए भागटी संपूर्ण भाव में मिसी जीवो। सेहीपरि ए चित्र रे मध्य ए रेखाखंड द्वारा कौन हबो, प्रथमटी द्वितीय भाग सहित कौन हबो, संपूर्ण भाव मिसी जीवो। ताले आमे आकु कौन कहबा, ए चित्र गुड को आमे प्रतिसमता बा प्रतिसम चित्र बोली कहबा। तापर देखिबा प्रतिसम अक्ष कहले कौन बुझ। चलो देखिबा। से कहउछि कोनोसी एक चित्र को समान दुई भाग करिया पई जेउ रेखा अंकन करा जाए सेही रेखा को आमे कौन कहबा, प्रतिसम अक्ष बोली कहबा। देखो एटी गोटे उदाहरण देख। फास्ट देखो गोटे चित्र अछि, एटा गोटे त्रिभुज चित्र। आकु आमे कौन करछे, गोटे रेखा द्वारा समान दुई भाग करछे। ए रेखाखंड एएस रेखाखंड को आमे कौन कहबा, प्रतिसम अक्ष बोली आमे कहबा। एबे देखिबा घूर्णन प्रतिसमता कौन। से कहछे कोनोसी चित्र को तार केंद्रीय बिंदु ठरे 360 डिग्री घुराइले जदि चित्रटी कौन हबो, पूर्व अवस्था को फेरी आसीबो तेबे ताहाको आमे कौन कहबा, घूर्णन प्रतिसमता कहबा। एबे आमे जानले घूर्णन प्रतिसमता कौन जानले। एबे देखिए घूर्णन प्रतिसमता क्रम कौन। से कहछे कोनोसी चित्र को केंद्रीय बिंदु ठारू 360 डिग्री घुराइले जदि से कौन हबो, जेते थर पूर्व अवस्था को फेरी आसीबो ताहाकू कौन कहबा, सेही चित्रर घूर्णन प्रतिसमता कहबा आमे। आ गोटे नोट कर मन रख, एटा परीक्षा रे पड़िबो। जेउ चित्रर प्रतिसम अक्ष जेतिकिटी तार घूर्णन प्रतिसमता मध्य सेतिकिटी। मनकर कहबी गोटे आयत चित्रर प्रतिसम अक्ष केतोटी, दुईटी। ताले तार घूर्णन प्रतिसमता क्रम कौन हबो, दुईटी हबो। आ गोटे नोट मन रख, जेउ चित्रर प्रतिसम अक्ष जेतिकी तार प्रतिफलन प्रतिसमतार अक्ष संख्या मध्य सेतिकिटी। देख मु गोटे घूर्णन प्रतिसमता क्रमर गोटे उदाहरण देछि। गोटे मोबाइल रो मनकर एटा गोटे मोबाइल, एटा मनकर मोबाइल रो ऊपर फ्रंटटा ताकू देख मु तार घूर्णन प्रतिसमता क्रम बाहर करिया। देखा जाउनी एट देख उदाहरणटा देख, घूर्णन प्रतिसमता क्रमर उदाहरण। मु उदाहरण नेछि कोन, गोटे मोबाइल रो उदाहरण नेछि। ताकू देख मु प्रथमे एटा हो तार फ्रंट, ताकू देख मु प्रथमे ताकू घूर्णन कली से एई अवस्था को आसिला। तापर आउ थरे घूर्णन कली एई अवस्था को आसिला, आउ थरे घूर्णन कली एई अवस्था को आइला, तापर शेष रे एई अवस्था को आसिला। देख आमे घूर्णन प्रतिसमता क्रमर संख्या कोन बोले, से जेते थर पूर्व अवस्था को फेरी आसीबो एते देखिला से केते थर पूर्व अवस्था को आछि। ये गोटे दीटा, ताल तार घूर्णन प्रतिसमता क्रम केते हबो, दुईटी। पिला माने ए जो मोबाइलटा गोटे को प्रकार चित्र, आयत चित्र ना नहीं। आज चित्र प्रतिसम अक्ष है दुईटी। देख आर प्रतिसमता कौन, घूर्णन प्रतिसमता क्रम मध्य दुईटी होगा। एबे आमे देखिबा जोटा मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलो देखिबा। पिला माने ए चित्रर गोटे तुमे स्क्रीनशॉट नहीं खाता रे नोट बनै दियो। आकु देखिदेले तमरो आउ लेटर उपरे किछि डाउट रहइबो नाही। पिला माने एबे आमे देखिबा केउ लेटर रो केतोटी प्रतिसम अक्ष अछि आ केतोटी घूर्णन प्रतिसमता क्रम अछि। पिला माने मन रख, सब बेले मन रखिबो जेउ चित्रर जेतोटी प्रतिसम अक्ष अछि तार सेतिकिटी घूर्णन प्रतिसमता क्रम मध्ये अछि। सेतिपई जदि तमे प्रतिसम अक्ष मन रखिदबो घूर्णन प्रतिसमता क्रम तुमर आउ मन रखिया किछि दरकार नै। जेतिकिटी प्रतिसम अक्ष सेतिकिटी घूर्णन प्रतिसमता क्रम मन रहला। पिला माने एई चित्रटा को पिला माने जो टेबुलटा करिछि एई टेबुलटा को तुमे पूरा एई पेजटा को पिला माने तुमे स्क्रीनशॉट नै जाओ। आकु तुमे माने पिला माने भलो से खाता रे लिखि प्रैक्टिस कर दबो। ओके म खाली कहि दउछि, तुमे माने सुण। से कहछि ए रो पिला माने प्रतिसम अक्ष गोटाए अछि, बी रो गोटाए अछि, सी रो गोटाए अछि,
ଡି ର ଗୋଟାଏ ଅଛି, ଇ ର ଗୋଟାଏ ଅଛି, ଏଫ୍ ର ପିଲାମାନେ ନାହିଁ, ଜି ର ନାହିଁ, ତାପରେ ଏଚ୍ ର ଦୁଇଟି ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷର ଅଛି, ଆଇ ର ଦୁଇଟି ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷର ଅଛି, ଜେ ର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ କେ ର ଗୋଟାଏ ଅଛି, ତାପରେ ଏଲ୍ ର ନାହିଁ, ଏମ୍ ର ଗୋଟାଏ, ଏନ୍ ର ଜମା ନାହିଁ, ଓ ର ଅସଂଖ୍ୟ, ତାପରେ ପି ର ନାହିଁ, କ୍ୟୁ ର ନାହିଁ, ଆର୍ ର ନାହିଁ, ଏସ୍ ର ନାହିଁ, ଟି ର ଗୋଟାଏ, ୟୁ ର ଗୋଟାଏ, ଭି ର ଗୋଟାଏ, ଡବ୍ଲୁ ର ଗୋଟାଏ, ଏକ୍ସ ର ଦୁଇଟି, ୱାଇ ର ଗୋଟାଏ, ଜେଡ୍ ର ଜମା ନାହିଁ। ସେମିତି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରତିସମତା ଦେଖିବା କ୍ରମ ପିଲାମାନେ ଏ ର ଯେହେତୁ ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷର ଗୋଟାଏ ତାର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରତିସମତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ। ସେମିତି ବି ର ଗୋଟାଏ, ଏମିତି ପିଲାମାନେ ଦେଖିନେବ। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ ଯେଉଁ ଲେଟରର ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷର ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଦେଖ ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟାଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରତିସମତା କ୍ରମ ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ତମେ କହିବନି ଯେ ପି ର ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷର ନାହିଁ ମାନେ ତାର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରତିସମତା କ୍ରମ ନଥିବ। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରତିସମତା ମିନିମମ୍ ଗୋଟାଏ ହେବ କମ୍ପଲସରି। ଯାହାର ଅଧିକ ଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରତିସମତା ହେବ। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିନିଅ ମୁଁ ନୋଟ୍ ବନେଇ ଦେଇଛି କେଉଁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷର ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ସେଠି ଟେବୁଲ ଅନୁସାରେ ଦେଖ ଏଫ୍ ର ନାହିଁ, ଜି ର ନାହିଁ, ଜେ ର ନାହିଁ, ଏଲ୍ ର ନାହିଁ, ଏନ୍ ର ନାହିଁ, ପି ର ନାହିଁ, କ୍ୟୁ ର ନାହିଁ, ଆର୍ ର ନାହିଁ, ଏସ୍ ର ନାହିଁ, ଜେଡ୍ ର ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏଇ ନୋଟ୍ଟାକୁ ପଢ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ। ସେମିତି କହୁଛି କେଉଁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷର ଦୁଇଟି ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଏଚ୍ ର ଅଛି, ଆଇ ର ଅଛି, ଏକ୍ସ ର ଅଛି, ଓ ର ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଓ ର ଅସଂଖ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଦେବ ଗୋଟାଏରୁ ଅଧିକ କାର ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷର ଅଛି ପିଲାମାନେ ଓ ଦେଇଥିବ ତୁମେ ଅସଂଖ୍ୟ ବୋଲି ଓ କୁ ଛାଡ଼ିଦେବନି, ଓ ର ହେବ ଦୁଇଟି ହେବ। କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷର ଅସଂଖ୍ୟ? ପିଲାମାନେ ଓ ର ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷର ଅସଂଖ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା? ପିଲାମାନେ ସେମିତି ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ସେମିତି ଏଇ ପେଜ୍ଟାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଅ, ଭଲସେ ଦେଖିନେବ, ଆଉ ତୁମକୁ ସିମେଟ୍ରି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୁଇଟି ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷର ଅଛି ତାହେଲେ ତାର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରତିସମତା 2 ହେବ। ସରଳରେଖାର ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରତିସମତା କ୍ରମ 2ଟି। ସେମିତି କୋଣର ଗୋଟାଏ ତାର ପ୍ରତିସମତା କ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ। ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପିଲାମାନେ ଶୁଣ ଯେତେବେଳେ ସମବାହୁ କିମ୍ବା ସୁଷମ କହିବ ତାର ଯେତିକିଟି ବାହୁ ଥିବ ତାର ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ସେତିକିଟି, ତାର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରତିସମତା କ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସେତିକିଟି। ଏଠି ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର 3ଟି ବାହୁ ସମାନ ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷର 3, ତାର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରତିସମତା କ୍ରମ ମଧ୍ୟ 3। ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟାଏ ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷର ତାର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରତିସମତା କ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ। ବିଷମବାହୁର ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷର ନାହିଁ ତାର କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରତିସମତା କ୍ରମ ଗୋଟାଏ। ପିଲାମାନେ ଯାହାର ନାହିଁ ତାର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରତିସମତା କ୍ରମ 1 ହେବ। ବୁଝିଲ? ବୃତ୍ତର ଅସଂଖ୍ୟ କ'ଣ ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷର ଅଛି ତାର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରତିସମତା କ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ବୃତ୍ତର ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରତିସମତା ଅକ୍ଷର ଆଉ ତାର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରତିସମତା କ୍ରମ ଅସଂଖ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଓ ଲେଟର ପ୍ରତିସମ କ୍ରମ ହେଲା ଅସଂଖ୍ୟ କିନ୍ତୁ ତାର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରତିସମତା କ୍ରମ 2। ବୁଝିଲା? ତାପରେ କହୁଛି ଆୟତ ଚିତ୍ରର ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷର 2ଟି ତାର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରତିସମତା କ୍ରମ ମଧ୍ୟ 2ଟି। ସେମିତି ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷର 4 ତାର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରତିସମ ମଧ୍ୟ 4। ରମ୍ବସର ପିଲାମାନେ 2ଟି ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷର ଅଛି ତାହେଲେ ତାର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରତିସମତା କ୍ରମ ମଧ୍ୟ 2 ହେବ। ସେହିପରି ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ତାର ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷର ନାହିଁ ତାର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରତିସମ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ 1 ହେବ। ତାପରେ ଟ୍ରାପିଜିୟମର ନାହିଁ ତାର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରତିସମତା 1। ପିଲାମାନେ ସୁଷମ କହିଲି ସୁଷମ ପଞ୍ଚଭୁଜ ମାନେ 5ଟି ପ୍ରତିସମ କ୍ରମ ହେବ ତାହେଲେ ତାର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରତିସମତା କ୍ରମ ବି 5 ହେବ। ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖ ଟ୍ରାପିଜିୟମର ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ଟ୍ରାପିଜିୟମର ଗୋଟାଏ ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷର ଅଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରତିସମତା କ୍ରମ 1। ଲାଷ୍ଟକୁ ନୋଟ୍ ଦେଖିନିଅ କେଉଁ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ରର ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷର ଅଛି? ପିଲାମାନେ ବୃତ୍ତର ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଏତିକି ହେଲା ସିମେଟ୍ରି ବା ପ୍ରତିସମତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା। ପିଲାମାନେ ଏଥିରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯାହା ବି ଆସିବ। ପିଲାମାନେ এই ଟେବୁଲ ଦୁଇଟିକୁ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଆଉ ଲେଟର ଯେଉଁ ଟେବୁଲ ଅଛି ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଭଲସେ ଦେଖିନେବ, ଦେଖିବ ତୁମର ସିମେଟ୍ରି ଉପରେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ।
मो चैनल ना हूँ डियर अभिसार एवं जो मैंने प्रथम करी वीडियो देखुच प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। पिला माने रहिली देखा नेक्स्ट वीडियो। जय जगन्नाथ।